हमने कहा है कि जैसे बिहार में SIR हो रहा है वही चीज त्रिपुरा में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जाना तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स को त्रिपुरा में हम जगह नहीं दे सकते हैं। जो गलती 50s में हुआ, 60s में हुआ, 70s में हुआ, 90s में हुआ, वो गलती हम लोग 2025 में पॉलिटिकली और सोशली रिपीट नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है। आपको क्या लगता है बिहार जैसा होगा त्रिपुरा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे मंत्री को, हमारे MLAs को, हमारे लीडर्स को, सबको कहा है कि SIR जो बिहार में हुआ है वो पूरे इंडिया में होगा और उसमें त्रिपुरा में भी होगा। ये बात मैंने नहीं कहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है, सिर्फ मुझे नहीं कहा, हम सबको कहा है। एसटी सरकार पड़বে, त्रिपुरा सरकार হবে। এদিকে আমরা বাঙালি, একদিকে ত্রিপুরা মুথা ত্রিপুরা যে মধ্যে দাঙ্গা লাগানোর উপক্রম তৈরি করছে। SIR এটা ত্রিপুরা যে না পাহাড়ি না বাঙালির জন্য এটা সুখকর হবে, এটা আমাদের ত্রিপুরার জন্য না বাঙালি এবং ত্রয় সবার জন্য এটাকে আমাদের পীড়া জাগাবে, কষ্ট দেবে। এই কাগজপত্র সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে কঠিন। রেশন কার্ড হবে না, ভোটার কার্ড হবে না, ওই আধার কার্ড নাকি হবে না। এখন সুপ্রিম কোর্টের ধমক খেয়ে এখন বলছে আধার কার্ড আই কার্ড হলে বিবেচনা হবে। 2003 মধ্যে নির্বাচন তালিকার মধ্যে তাদের নাম আছে, তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। তাহলে কেন এই প্রক্রিয়া? সারা দেশের মধ্যে এই প্রক্রিয়া তৈরি করে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা করে তাদের ক্ষমতা, তারা শাসন বা তারা জারি রাখতে চায়। এর বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে তীব্র ধিক্কার, বিক্ষোভ, ক্ষোভ জন্ম হচ্ছে।